नहीं हो गया थोड़ी सी दुआ किसी को उल्टा कर रुमाल को ही उल्टा कर खड़े हो गए हाफिज साहब के हुक्म पर अगरचे दुआ हो चुकी है, कुछ दुआ मज़ीद करते हैं। इखलास के साथ, आजिज़ी के साथ अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ कबूल फरमाए और हमारे ऊपर जो परेशानी है अल्लाह उसे दूर फरमाए। तो हर शख़्स इंतहाई आजिज़ी के साथ, और जिस तरह हाफिज़ साहब अभी फरमा रहे थे कि एक चोंटी की दुआ पर अल्लाह बारिश नज़ल फरमा सकता है, तो आप में से कितने ऐसे अल्लाह के नेक बंदे जिनकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाएगा, रद्द नहीं फरमाएगा। तो हर शख़्स अपने तौर पर इंतहाई आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ और कुरान याद करने वाले जो तलबा हैं वो भी खुसूसी एहतमाम कीजिए दुआओं का। और दूसरी गुजारिश ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने नमाज के रुकू के बारे में फरमाया कि रुकू में रब की ताज़ीम बयान करो और सजदे में अल्लाह से खूब दुआ किया करो। तो सजदे में भी ये दुआ मसनून है, मुस्तहब है। तो नमाज के सजदे में हम थोड़ा सा लंबा सजदा करेंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाहुम्मा अगिसना, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, इस तरह की जो दुआएं हैं सजदे में कसरत से करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर फजल करम फरमाए। और नमाज इस्तिस्क़ा में जो दुआ है उसमें उल्टे हाथ से दुआ करना, ये भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो उल्टे हाथ से हम दुआ करेंगे, हाथ की पुश्त आसमान की तरफ करके। या रब्बना लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, लकल हम्दु हत्ता तर्ज़ा व लकल हम्दु इज़ा रज़ीत, लकल हम्दु व शुक्र बअद रिज़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ला इलाहा इल्लल्लाह यफ़अलु मा युरीद, अल्लाहुम्मा अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल गनिय्यु व नहनुल फ़ुक़रा, अल्लाहुम्मा अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल गनिय्यु व नहनुल फ़ुक़रा, अंज़िल अलैनल गैथ, अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैनल गैथ, अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैनल गैथ वला तजअलना मिनल क़ानितीन, अल्लाहुम्मा अग़िथना, अल्लाहुम्मा अग़िथना, अल्लाहुम्मा अग़िथना, अल्लाहुम्मा अग़िथना, अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैनल गैथ वजअल मा अंज़लता अलैना क़ुव्वतन व बलागन इला हीन, अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादक व बहाइमक वंशुर रहमतक व अही बलदकल मय्यित, अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादक व बहाइमक वंशुर रहमतक व अही बलदकल मय्यित, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा 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 इबादुका सिवाना कसीरून व लैसा लना रब्बुन सिवाका फनदऊह, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इबादुका सिवाना कसीरून व लैसा लना रब्बुन सिवाका फनदऊह, इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, अल्लाहुम्मा इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अहसिन अहवालना, अल्लाहुम्मा अहसिन हालना इला अहसनिल अहवाल बिक़ुव्वतिका या अज़ीज़ु या मुतआल, अल्लाहुम्मा अरहम अलैना रहमतन तुग़नीना बिहा अन रहमति मन सिवाक, अल्लाहुम्मा अग़िस्ना, अल्लाहुम्मा अग़िस्ना, अल्लाहुम्मा अग़िस्ना, अल्लाहुम्मा अग़िस्ना, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिक व नऊज़ु बिका मिनक, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनक ला नुहसी सनाअन अलैक अंत सुब्हानका कमा असनैता अला नफ्सिक, अल्लाहुम्मा अरहम अला हालिना वला तंज़ुर इला सुई अमालिना
اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة لنا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارحم علينا، اللهم ارحم علينا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك. اللهم ارحم علينا، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك. يا من بيده خزائن السماوات والأرض، يا من بيده خزائن السماوات والأرض، اللهم اسق عبادك، اللهم اسق عبادك، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم ارحم علينا رحمة تغنينا بها رحمة من سواك. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم علينا، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد الحرمين الشريفين وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا واحفظ أهلنا وأولادنا وإيماننا وبلادنا. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اسق عبادك، اللهم اسق عبادك، اللهم انشر رحمتك، اللهم انشر رحمتك، اللهم انشر رحمتك، اللهم انشر رحمتك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا واستجب دعانا. اللهم استجب دعوتنا، اللهم استجب دعوتنا. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء، اللهم ها نحن ندعوك. اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا. اللهم انشر رحمتك، اللهم انشر رحمتك. اللهم يا واسع الرحمة، اللهم يا واسع الرحمة والمغفرة، اللهم يا واسع الرحمة والمغفرة انشر رحمتك. اللهم انشر رحمتك. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. सफ़े बराबर कीजिए। अल्लाहु अकबर। वला इलाहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان سبحان ذي الجبروت والملكوت سبحان القدوس رب الملائكة والروح. سمع الله لمن حمده ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء أهل الثناء والمجد ولا معطي لمن مات ولا ينفع صلته. الله أكبر. ربي الأعلى. سبحانك اللهم ربنا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسق عبادك اللهم اسق عبادك اللهم اسق عبادك اللهم ارحم علينا رحمة تغرنا اللهم حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك اللهم ارحم علينا رحمة تغرنا يغفر وارحم وأنت خير. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي ربي اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يا واسع رحمتك اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم اسق عبادك اللهم اسق عبادك اللهم اسق عبادك وحائمك انشر رحمتك عليك اللهم انشر رحمتك اللهم انشر رحمتك
اللهم انشر رحمتك، اللهم انشر رحمتك، اللهم انشر رحمتك. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم انشر رحمتك، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان سبحان ذي الجبروت والملكوت الكبير. سبوح القدوس رب الملائكة والروح سبوح القدوس رب الملائكة والروح سبوح القدوس. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا ملء السماوات والأرض ما شئت الثناء والمجد ولا معطي الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم ارسل علينا من بركاتك وفضلك اللهم ارسل علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك اللهم ارسل علينا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك. اللهم انشر رحمتك اللهم انشر رحمتك اللهم انشر رحمتك.
اللهم ارحم علينا رحمة تغلق بها رحمتي واسمعك. اللهم ارحم علينا رحمة. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. الله أكبر. اللهم اغفر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وربنا بحمدك ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من لدنك ربنا هب لنا من لدنك ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وهيئ لنا. اللهم اسق عبادك. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث. الله أكبر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الظالمين. انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الظالمين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك اللهم اسق. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. سلام عليكم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. शाम तक होगी। अभी ये काजी साहब भेजेंगे ना अभी।